आमचे प्रायोजक आहेत एन इन्स्टिट्यूट, मेनी ऑप्शन्स, वन नेम. The best of the best. An Institute, a name that hotel industry trusts. An Institute. An Institute of Hotel Management and Admission घेऊन बरे शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत An Institute पोरवोरेम. Learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. चोवीस वरां सेवेक तुमच्या उक्तीजाची दारां. एन इन्स्टिट्यूशन एकूच नाव, घट उगडास दरा. आधार दियात, तेको दियात. एन नागवेकार. नमस्कार. इन गोवा 24 तासाची खास कार्यावळ वोट यात्रेत हांव रोहित खांडेकर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आयज ही वोट यात्रा येवन पावल्या मडगांव. आमी अशें म्हणटात की जर उत्तरेक पणजे जाल्यार दक्षिणेक मडगांव. पणजे उपरांत जर खंयच्या विकसीत शाराचें नांव जर गोंयांत घेतात जाल्यार तें मडगांवचें घेता. मडगांव हें दक्षिण गोंया खातीर खूब म्हत्वाचें जाता, कारण सगळे ऑपरेशनल गजाली ज्यो जाता सावथ गोवा खातीर त्यो चडश्यो मडगांवच्यान ऑपरेट जाता. आयज आमी ज्या जाग्यार सद्या उबे आसात त्या म्हटल्यार मातानी साल्दना एडमिनिस्ट्रेटीव कॉम्प्लेक्स, म्हटल्यारच गोंय सरकाराचो दक्षिण जिल्हो मुख्यालय. आमी आयज हांगासर भोंवतले. हांगासर मडगांव एरिया भितर जितल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता त्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमी वतले. सगळे मतदारसंघ आमी भोंवतले आनी थंयच्या लोकांचे जाणून घेतले की कितें तांचे प्रश्न आसा, कितें समस्या आसा, त्यांच्या म्हणण्या प्रमाण फाटलीं 5 वर्सां हांगासर डेव्हलपमेंट जाला वो ना, और ताचे कितले एक्सपेक्टेशन आसा येता त्या इलेक्शना कडेन. तर सुरू करुया आयची ही मडगांवची वोट यात्रा. आमी सद्या पावल्या कोलव्याच्या फीश मार्केटाक. हांगासर सगळे नुस्तेकारांनी आपले धंद्याक पेटल्या आनी भरपूर बरें गिरायक जाता. बरें नुस्तें हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा. पळोवया तेंचें रिएक्शन कितें आसता आनी तांकां कितें सांगपाक आसा ह्या वोट यात्रे बद्दल. आंटी, कसो चल्ला सकाळच्यान धंदो? धंदो बरो आसा ना बाबा, गिरायकूच ना. खंयची आहा नुस्तीं? बांगडे आहा, मोरी आहा, लेपा आहा, पांपलेट आहा, सुंगटां आहा. बांगडो कसो दिला वाट्या? बांगडो 100 पांच दिले मोठे. हांव घेतला, म्हाका 100 सो मेळटा? हय दिता. बरें, आनी म्हाका सांग, तुमकां हांगा फीश मार्केटात तुमी हांगा विकपाक बसता न्ही, तर नुस्तें धरपा पासून हांगा विकपा मेरेन तुमकां जे कितें फॅसिलिटी मेळपाक जाय ते तुमकां मेळटा आसा काय? तुमकां त्रास कम्फर्टेबल आसा काय त्रास जाता तुमकां? आमकां त्रास जाता बाबा. कशें त्रास जाता म्हळ्यार कितें त्रास जाता? सदां जायना न्ही हो धंदो. एक पाटी लॉस पडटा न्ही नुस्त्याचेर. मागीर सांगता लॉस पडटा म्हळ्यार नुस्तें उरता आसता तुमगें? उरता, जाला घालूं पडटा न्ही, होपना आमगे नुस्तें. उरता तें नुस्तें मागीर कितें करता? आयस मारून दवरता हालिंगपाक. ओके. पण म्हाका सांगा, आमी हांगा सगळे भोंवताले न्ही, भोंवता तेन्ना सगळे वेगवेगळे लोक इलेक्शनाक सद्या तयारी करता. एक असो आवाज सगळे एक कॉमन सगळ्यांनी म्हाका एकूच सांगलें की हे फावटी जॉनाचो आवाज आहा, जॉन येता म्हणून. तुमचें कितें म्हणणें? कोणू येवं बाबा, आमकां कांय ना न्ही. कोणू येयला आमकां सारको. बरें, जो कोण येतलो तुमकां कितें दिसता की तेणे तुमकां लागून कितें करचें? स्पेशली नुस्तें तुमच्या धंद्या लागून तुमकां कितें करचें तुमकां दिसता? ते हांव कांय सांगना तुका बाबा. एलिसा कांय उलयना आमगे नुस्त्याचें. एलिसा कांय सांगपाक ना, म्हणल्यार जो कोण येतलो तो आमकां लागना, पूण जो कोण येतलो, जो निवडून येतलो, कोणूय असो तो मागीर, तेणे तुमकां लागून कितें काम करचें? तुमकां लागून कितें करचें? आमकां लागून एलिसा येता ते कांय काम करना. आनी हेज्या मुखार कोण काम करतले? सो तुमकां म्हणल्यार पयलीं आमी कांय बरें केलें ना, म्हळ्यार आमी कितें केलें बाबा, आमकां हेल्प केलो आमी कितें. मॅडम, तुमचें नांव? म्हजें नांव गीता केरकर. मॅडम, म्हाका सांगा, आतां इलेक्शन लागीं पावलां, सो खुबशे लोक तयारी करता इलेक्शनात जिखपाचे वेगवेगळ्या पार्टीच्यान. आमी कितें म्हणटा की जो कोणी मुखार येतलो, जो कोणी हांगासरलो MLA म्हणून येतलो किंवा गोंयान पॉलिटिक्स म्हणून येतले, तुमकां दिसता की अशें एज अ सिटीजन अशे खंयचे मुद्दे आसा, अशे खंयचे पॉयंट आसा ज्याचेर पॉलिटिशियनां तेणी फोकस करपाक जाय आनी लक्ष घालपाक जाय, अशे खंयचे मुद्दे आसा? मुद्दे म्हटल्यार सांगपाचें कोणीय येवं, पॉलिटिशियन म्हटल्यार कोणीय येवं, पूण मेन थिंग म्हटल्यार जॉब. कित्याक इतले भुरगे शिकून आमचे गोंयकार बेकार आसात, तांकां मातशें काम मेळचें.
आनी जे म्हणल्यार आतां जे जाग्यार म्हणल्यार आतां चोरी हें तें खूब जातात पळय, मारामारी बीन खूब जातात, त्या पासत मातशें तांच्यांनी लक्ष घालचें. त्या डिपार्टमेंटांनी वेकन्सी सपोज हें केल्यो जाल्यार भुरगे आमचे हें करतले न्ही, फुडें सरतात तातूंत. आनी निवळसाणी बाबतींत कित्याक गोवा ट्युरिस्ट हितून आमचो फर्स्ट आसा, सो थंय तांच्यांनी मातशें आनी मातशें बरें हें करून गोंयाक आनी फुडें काडचें. म्हणटकीर आमचे तितली शिकिल्लीं भुरगीं फाटल्यान उरचीं ना, तीं पोटा लागतलीं आनी तांकां बरें मागतलीं. जे कोण येता पळय जितलें बरें करता तितलें गोंया खातीर बरें न्ही, गोंयाचें चिंतून तांच्यांनी फुडाकार घेवन फुडें वचचें. बरें, म्हाका आनी एक तुमकां बारीकसो विचारीन आसा की इलेक्शना खातीर तुमी कोणा तरी मत मारतले ठरलें आसतलें तुमगेलें. बरें, जो कोण जेका कोणा तुमी मत मारतले, जो कोण तुमकां दिसता की आमचो रिप्रेझेंटेटीव आसपाक जाय, तो कशा तरेचो आसचो, म्हणजे कसो आसचो, एज अ आयडियल पर्सन तो मनीस कसो आसचो, तुमचें एक्सपेक्टेशन कितें? तो जनते खातीर ताणें खूब कितें करचें, म्हजें म्हणणें इतलेंच. कोणी येवं पूण जनते खातीर बरें तें करचें. म्हणजे आमी जे नॉर्मली म्हणटा की लोकां मदीं रावन लोकां मदीं रावन लोकां खातीर वावुरचें अशें नॉर्मली लोक म्हणटात, तशें तुमचें म्हणणें आसा? ते सगळेच सांगतात न्ही आमी लोकां खातीरच करतात, तुमकां लागून आमी येतात, ते सगळेच म्हणटात न्ही. इलेक्शनाक जो कोण उबो रावता तो प्रत्येक मनीस तेंच म्हणटा न्ही की आपूण लोकां खातीर तुमकां लागून आपूण हें अशें करतलो म्हणून. तो जे आपूण उत्तर दिता पळय ताणें सत करचें. बस. थँक्यू, देव बरें करूं. थँक्यू. वोट यात्रेत जाला घेवपाचो एक ल्हानसो ब्रेक खंय वचूं नाकात, पळयत रावात इन गोवा 24/7चो हो स्पेशल कार्यक्रम वोट यात्रा. इन गोवा प्रस्तुत वोट यात्रा. आमचे प्रायोजक आहेत एन इन्स्टिट्यूट. मेनी ऑप्शन्स, वन नेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An institute. An Institute of Hotel Management and Admission घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. Learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. चोवीस वरां सेवेक तुमच्या उक्तीजाची दारां. एन इन्स्टिट्यूशन एकूच नांव, घट उगडास दरा. आदार दियात, तेको दियात. एन नागवेकार. इन गोवा प्रस्तुत वोट यात्रा. आमचे प्रायोजक आहेत एन इन्स्टिट्यूट. मेनी ऑप्शन्स, वन नेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An institute. An Institute of Hotel Management and Admission घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. Learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. चोवीस वरां सेवेक तुमच्या उक्तीजाची दारां. एन इन्स्टिट्यूशन एकूच नांव, घट उगडास दरा. आदार दियात, तेको दियात. एन नागवेकार. वेलकम बॅक. परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. तुम्ही पळयता इन गोवा 27ची ही वोट यात्रा आणि ही वोट यात्रा आयज फाल्यां मडगांवचे कांय युवा मंडळी माझ्या बरोबर आसा. पळोवया त्यांचे विचार कितें आनी ते कितें चित्ता मडगांवच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल. बाबा म्हाका सांग, तुजें नांव कितें? म्हजें नांव केतन भट. तुजें? संदेश पालकोंडे. अक्षय. तुम्ही करता कितें? आमी बीकॉम दामोदर कॉलेजी. हांव BCA स्टुडंट दामोदर कॉलेज. बरें, म्हाका सांगा, एज अ यूथ तुमी पळयता फाटली 5 वर्सां म्हणजे 2012 इलेक्शन ते आतां मेरेन जें कितें इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट ऑर जो कितें ओवरऑल डेव्हलपमेंट जो मडगांव सिटीचो जावपाक जाय आशिल्लो, तुमकां दिसता तो जाला? ना, जावना. बरें, एज अ यूथ म्हाका सांगा की अशे खंयचे इश्यूज आसा जे आयज मडगांवा भितर मेजर आसा आनी जेंकां डील करपाकूच जाय? मडगांवचे इश्यूज म्हणल्यार रस्त्या बद्दल, अशे रस्ते सारके नात आनी पार्किंग प्रॉब्लम आसा खुबशी.
पार्किंग प्रॉब्लम खूप जाता, भरपूर ट्राफिकाचो प्रॉब्लेम आमकां पळोवपाक मेळटा की भरपूर जाता की ट्राफिक मॅनेजमेंट आसा खंय तरी मडगांव भितर? हय आसा, मेन आमचे मडगांव सिटीनूच आसा आनी वयता तेन्ना एक मार्केटीनूच मेन प्रॉब्लम, पार्किंग कांयच मेळत ना. पार्किंग जाय जाल्यार 4 व्हिलर जाल्यार कांयच मेळना. सो 2 व्हिलर सुद्दां आतां मेळपाचीच कठीण जाला, 2 व्हिलर पार्किंग. ओके बरें, आतां तशें म्हाका सांगा की जर ही डेव्हलपमेंट जावना जाल्यार आतां इलेक्शन लागीं पावलां, एज अ यूथ तुमी सगळ्यांक वोट कास्ट करतले, तुमकां कितें दिसता की असो कोण मनीस आसचो, अशें खंयचे तरेचो मनीस आसचो जेणे येवचो, जेणी मुखार हांगासर येवपाची गरज आसा आनी तेणी येवन कितें कितें कामां अशें करपाक जाय फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ मडगांव? मेन म्हणल्यार रोड, पार्किंग फॅसिलिटीज, रोड आनी मल्टी लेवल पार्किंग. आतां कशें पणजे आतां न्यू बांदला तशें मल्टी लेवल, तशें मडगांवन भितर बी जावपाचें अशें चिंत्तालो अशें. आनी तुका कितें दिसता की फुडलो जो कोण MLA जातलो खंयच्या पार्टीचो असो कोणूय आसलो, तुका दिसता कोण आसचो, कसो आसचो, कशे तरेचो आसचो? तो म्हणटा तो आमकां जो सगळ्या लोकांक आसा तो हेल्प करता आनी सगळ्या आमची डिमांड आसा पळय ती कंप्लीट करता पळय, तोच जावपाचो असो म्हाजें मन. बरें, एज अ यूथ म्हाका तुमकां विचारपाक जाय की भरपूरशे वेगळे लेवलाचे वेगळे एज ग्रुपाचे लोक ट्राय करीत आसा, वेगळे तरेचे उमेदवारी आमकां हांगसर दिसून येता. एज अ यूथ तुमकां दिसता की जो कोण एक्सपिरियन्स आसा और जो इतले वर्सां हांगसर आसा करता तसो मनीस जाय का कोण तरी यूथ येवचो अशें तुमकां दिसता, काय कितें बदल जावचो, तुमचें कितें एक्सपेक्टेशन आसा? आमकां कोण नवोच आयलो असो जाय, कित्याक ताका अशी न्यू आयडियाज बी आसतली युथा खातीर, तेणें कितें आमकां डेव्हलपमेंट बी करचें शिक्षणा हितून तशें दिसता. ओके, येस, थँक्यू. मंजुनाथ बाळेकाय. आनी तुमी कितें करता? आमी बिझनेस करता. हें फ्रुटाचें दुकान तुमचें? हय. आमी म्हाका सांग, म्हणजे ओनरशीप आसा तुमी काय तुमी काम करता? ना, आमी ओनरशीप आसा. ओके, म्हाका सांग, बरें, धंदो कसो चल्ला? चलता असो तसो, चडय पयलीं भशेन कांय उमेद ना धंद्यान, आसा असो तसो चलपाला. पयलीं भशेन उमेद ना म्हणल्यार कितें हालीं जे पळय 5,000च्यो नोटी ज्यो बी बंद केल्यो, तुमकां कितें फरक बी पडलो काय ओके आसा? ना, फरक पडलो, भरपूर पडलो. म्हणल्यार कसो फरक पडलो? कोण घेना जाले न्हू, आतां येयले ते येयले, मागीर बँकेनी लायन लावपा पडटली पयशां खातीर, घेतले जाल्यार प्रॉब्लम आनी डुप्लिकेटूय येवपाक शकता, ताच्या खातीर बी चड मातशें घेवपा बंदशें केलें आमी. बरें, म्हाका सांगा, मार्केटान जे तुमकां कितें फॅसिलिटीज ज्यो बी मेळपा जाय एज अ बिझनेसमॅन म्हणून किंवा एज अ वेंडर म्हणून, त्यो सगळ्यो तुमकां मेळटा और कितें कमी आसा? हय, मेळटा, तशें कांय ना, सगळें मेळटा. हय, सगळें मेळटा. बरें, म्हाका सांगा, आतां इलेक्शन लागीं पावलां, म्हाका सांगा तुमचें कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयचें, तुमकां मत खंयच्यान? मत आमकां तें हावजी मोडच्यान लागता न्हू, हांगा म्हणजे मडगांव. ओके, बरें. तुमकां कितें दिसता की जो कोण मुखार आतां फुडें खूब जाण तयारी करता इलेक्शनाची, जो कोण मुखार कोणूय येवं, तो खंयच्या पार्टीचो येवं, कोणूय मनीस येवं, जो कोण मुखार फुडलो MLA जातलो, ताजे कडल्यान तुमचें एज अ सिटीजन, एज अ बिझनेसमॅन वेंडर तुमचें एक्सपेक्टेशन कितें आसा की ताणें कितें करचें लोकां खातीर? पळोवपा तेणें आतां पळय कोणाय कितें वायट चडान चड फॅसिलिटीज बी मेळना बरे भशेन बी, अशें प्रॉब्लम बी जाता जाल्यार प्रॉब्लमाक कितें आतां क्लियरन्स करपाचें, आनी आमगे तें चड कांय प्रॉब्लम ना, तितलेंच आसा तसोय बरेंपण जाल्यार पुरो. थैंक यू सो मच. सर, आपका नाम? मनीष परमार. और आप कहाँ से हो? मैं राजस्थान से हूँ. और कितने साल हो गए आप गोवा में हो? सर 8-10 साल हो गया गाँव से. 8-10 साल से गोवा में हो. और ये दुकान आपकी है या आप यहाँ पे काम करते हो? नहीं, खुद की, भाड़े पे, लेकिन खुद की. भाड़े पे लेकिन काम करते हो. और मुझे बताइए कि आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो, मतलब गोवा में आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपको इलेक्शन कार्ड है, यहाँ पे आप वोट करते हो? नहीं, इलेक्शन कार्ड नहीं. तो आपको लगता है कि आपको यहाँ पे मिलना चाहिए इलेक्शन कार्ड? मिलेगा तो अच्छा है ना, सब सुविधा है वो भी मिलेगी. तो अभी बताइए कि यहाँ पे मार्केट में जो सब यहाँ पे काम करते हैं, जो मार्केट का सिचुएशन है यहाँ पे सब ठीक है, मतलब जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो मिलनी चाहिए वो सब मिलती हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है? नहीं, चल रहा है जो पहले था ऐसे ही, सब अच्छा चल रहा है. तो मुझे बताइए कि अभी जो फ़िलहाल 500 और 1000 के नोट बंद हुए, आपका इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है, मतलब हर एक पीस तो 2,000 से तो शुरू होता होगा, उससे कम तो होता ही नहीं होगा, बाद में आपके बाकी सब एसेसरीज होंगे. तो आपको कुछ फ़र्क पड़ा ये 500-1000 के नोट बंद होने से, या फिर आपका चल रहा है, या फिर कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ? नहीं, जैसा था ऐसा ही, विशेष कोई फर्क नहीं पड़ा. सो आप क्या सोचते हो कि जो सरकार ने किया, जो काला धन लाने के लिए जो किया है वो सही है, या आपका क्या मत है उसके बारे में? नहीं, अच्छा है ना, फ़ायदा है ना हमको उसमें. तो अभी आप मतलब यहाँ पे जब इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि ओवरऑल क्या सिचुएशन क्या है यहाँ का, मडगांव का या फिर गोवा का, आपको क्या लगता है? तो इतना तो पॉलिटिक्स के बारे में मालूम नहीं है, जो भी रहेगा अच्छा ही. जो भी आएगा वो आपको लगता है कि जो भी आया उससे जल्दी से जल्दी आपका इलेक्शन कार्ड हो जाए ताकि आपको भी यहाँ पे वोट करने को मिले. थैंक यू.
मडगांवचे मार्केट एरिया एकूण आमी पळयत जाल्यार बारीक मोठे असे भरपूरशे प्रॉब्लम्स आमकां हांगासर दिसून येता. गांधी मार्केट जर आमी पळयता जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट आसूं किंवा ट्राफीक मॅनेजमेंट आसूं भरपूरशी इम्प्रूवमेंट आनी भरपूरशे डेव्हलपमेंटाची आयजूय खूब गरज आसा. एक वेळ अशें दिसता की थंयच्या लोकांनी मानून घेतला की आसा त्या डेव्हलपमेंटा भितर आसा त्या फॅसिलिटी भितर आमी खंय तरी सुख मानून घेवचें म्हणून एक वेळ कोणाकूय दिसना की डेव्हलपमेंट जाय कशें. पूण आमी जेन्ना दोळ्यांनी पळयता एक न्यूट्रल मनीस जेन्ना वता तेन्ना दिसता की खंय तरी सुदारणा ही जावपाक जाय. आमी आसा सध्या मडगांव ह्या एरिया भितर वोट यात्रा आमची चालू आसा. एक ल्हानसो ब्रेक येता. ब्रेक उपरांत सुरू उरतली आमची वोट यात्रा इन गोवा 24 तास आमच्या चॅनलाचेर. इन गोवा प्रस्तुत वोट यात्रा. आमचे प्रायोजक आहेत एन इन्स्टिट्यूट. मेनी ऑप्शन्स, वन नेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An institute. An Institute of Hotel Management and Admission घेवन बरे शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत An Institute पोरवोरेम. Learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. चोवीस वरां सेवेक तुमच्या उक्तीजाची दारां. एन इन्स्टिट्यूशन एकूच नाव घटोघडासतरा. आधार दियात तेको दियात एन नागवेकार. इन गोवा प्रस्तुत वोट यात्रा. आमचे प्रायोजक आहेत एन इन्स्टिट्यूट. मेनी ऑप्शन्स, वन नेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An institute. An Institute of Hotel Management and Admission घेवन बरे शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत An Institute पोरवोरेम. Learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. चोवीस वरां सेवेक तुमच्या उक्तीजाची दारां. एन इन्स्टिट्यूशन एकूच नाव घटोघडासतरा. आधार दियात तेको दियात एन नागवेकार. सर तुमचें नाव सांगात. म्हजें नांव एंड्रोस सिक्वेरा आनी हांव रावतां आके. सर तुमचें नाव. विलास साखरकर. हांव आके रावतां. सर म्हाका सांगा जेन्ना आमी उलयता की फाटलें इलेक्शन 2012चें इलेक्शन ते 2017चें इलेक्शन ह्या फाटले 5 वर्सां तुमी एज अ सिनियर मोस्ट तुमी हांगासर पळयत आसतले. वॉट इज द रेट ऑफ डेव्हलपमेंट और कितें सद्या सिच्युएशन कशी आसा मडगांवची. पयलें सद्या सांगचें म्हणल्यार 5 वर्सां न्हू सिन्स 1994च्यान एकूच आमदार आहा टील 2017 टोटल 23 इयर्स जाली ह्या मडगांव भितर एकूच आहा. आनी डेव्हलपमेंट म्हणटा तो कांयच ना. हाली आपलो पर्सनल डेव्हलपमेंट जे जागे बिगे आसले तेजो केलो आनी दुसरें म्हणटा इतलीं वर्सां तो निवडून येवपा कारण तेणें भुरग्यांक थोडे जॉब दिले आनी जॉबाचेर आपली वोट बँक आनी वाडयली आनी तेच नेटार तो येवपा लागलो. पूण जो डेव्हलपमेंट जेन्ना करपा जाल्लो आतां पळय आमगे मडगांव पार्किंग ना पळय सद्या आमकां तर थिंगा मुन्सिपालिटी कडेन येतले जाल्यार आख्खे गुणोवन थंयच्यान खंयच्यान येवपा पडटा. दुसरें म्हणटा पार्किंग सगळे करपा फॅसिलिटीज आसले इवन पिकअप स्टँडार पासून तेणें तें करूं ना. कित्याक थिंग ते थोडे जागे बिगे आहा न्हू ते ताका एक्वायर करून आपल्या फायद्या दवरपाक. कित्याक हो एक खूद बिल्डरूच सो इतलीं वर्सां तेणें लोकां वयल्यान तसलोच फायदो काडून लोकां हे भाशेन फटयले जॉब दिन आनी डेव्हलपमेंट कांय ना. कित्याक आतां 23 इयर्स जालीं तो हितून आहा. सो आतां 23 इयर्सान ताका ही फर्स्ट 94 ही बिकेम आमचो मडगांवचो आमदार तो पयलो MLA जालो. देन ही गॉट अ चान्स टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर देन चीफ मिनिस्टर. आतां तूं म्हाका सांगपाचें चीफ मिनिस्टर पासून जालें जाल्यार तुज्यान मडगांवान एक चेंज करपा एक डेव्हलपमेंट करपा ना जाल्यार आमकां न्ही फायदो कितें तुगेलो इतलें. सो कोणाकूय तरी हें करपा जाय आनीक लोकांनी चिंतपा जाय की मडगांवान खऱ्यान एक चेंज जावपा जाय म्हूण. आनी लोक कितें केला लोक सगळे तोच केले. बाबा पयलीं सद्या चिंतपा जाय डेव्हलपमेंट कितें जाला. इतलीं वर्सां एक मनशा आमी दिता इतलीं वर्सां एक मनशाक आमी दिता जाल्यार
आमी आतां चेंज करून दुसऱ्या कोणाक आनी कितें तरी करपा जाय. सर म्हाका सांगा की आमी जेन्ना मडगांव म्हणटा मडगांव सद्या एक फेमस म्हणल्यार फातोर्डाचो आमचो स्टेडियम फातोर्डा येतो पडटा पूण मडगांव आमी धरया ओवरऑल मडगांव खातीर आमी स्पोर्ट्सा खातीर खूब म्हणटा डेव्हलपमेंट स्कोप आसा पूण ती डेव्हलपमेंट स्कोप जी स्कोप आशिल्ली ते स्कोपांचें कन्वर्जन प्रॅक्टिकलान जालां ना जालें ना. पयलीं सुद्दां म्हणटा हांव तुका एक फातोर्डाचें न्हू आमचे आखें कोस्ता ग्रावंडार सांगता. आमगेले एक आखेन एक कोस्ता ग्रावंड आसलो आनी ओपन स्पेस तो. आतां आमी ह्या आमदाराक आमी कमिटी हें करून जायते रिक्वेस्ट केले तो एक्वायर करपाक. सो तेणें कितें केलें करता 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 म्हणल्यार आमकां फटयलें आनीक लास्ट मुमेंटा पासून तेणें तें करूं ना आनी तें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ताका दिवपा कारण तो गव्हर्मेंट तेजोच आसतना तेणें तें लायसन्स दिलें ताका फ्रॉम द SGPDA टील द म्युनिसिपालिटी. तो तेन्ना CM आहा तेणेंच दिलें आनी तो म्हणटा करता करता. आमी ताका विचारलें लायसन्स दिवपी तूंच SGPDAन लायसन्स दिवपी तूंच आनी म्युनिसिपालिटीन लायसन्स दिवपी तूं तूं करता तुका तर हऱ्यान करपा जाल्यार तूं ताका लायसन्स बिसन्स कांय दिवचें मारलें कित्याक हितून भितर सगळें तुगेलें इनवॉल्वमेंट आहा. आनी जो पळय तुवें डेव्हलपमेंट केला ग्रावंड बांदला ती मडगांव भितर कांय डेव्हलपमेंट ना तुवें केलो. रवींद्र भवन बांदला फातोर्डा हॉस्पिटल थिंग फाउंडेशन स्टोन घाल्लो म्हणटा तेणें फातोर्डा. आमगे स्टेडियम कितें आतां फातोर्डा हॉस्पिटल कितें आतां हॉस्पिटल कितें बांद तें फातोर्डा आनी एकूच आतां केला म्हणटा तें अनाफावंत काडून इतलीं वर्सां 23 वर्सां कांय डेव्हलप ना. भुरग्यां खातीर सुविधा म्हणटा आमगे कांय ना आख्या भितर. सपोज एक फाल्यां आख्या भितर एक जावं मडगांवा भितर आमचे हे सायडीन एक सपोज अर्थक्वेक जालें जाल्यार एक ओपन स्पेस म्हणल्यार जागा ना लोकांक वचून शेल्टर घेवपाक थिंगा. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आमी तें खूब रिक्वेस्ट केली दुरपेन तेणें आयकुना आनीक आयज आमचो हाकें लोक पासून तेजेर खूब बेजार आहा आनी हे पाटी ताका आमी सारकें मायनस करपाक चिंतला. दुसरो म्हाका एक मुद्दो तुमकां विचारेन दिसता की मडगांव म्हटलें की आनी एक मोठो इश्यू आमी सदांच पळयता तो म्हणल्यार मोतीडोंगर आनी मोतीडोंगरा वयली जी वस्ती आसा जी स्लम एरिया आसा तेजो इश्यू खूब वर्सां जालीं चलत आसा. तेजे बद्दल तुमचें कितें म्हणणें? मोटी दोंगराचेर कित्याक मोटी दोंगराचेर फायदो हेणेच आपल्या काडला. तेंक खाली तुमगेले सेटलमेंट करता तुमकां टॅक्साचे सगळें करता म्युनिसिपालिटीन आनी तेंक सगळीं वर्सां यूज करीता. जे पळय फंड्स येयल्ले सेंट्रलाच्यान जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना डिगांबर CM आसतना फंड्स बाय येयल्ले तेंकां हे आस्ते फंड्स हें करनासतना ते आस्तेच परतून धाडले आनी तेंकां तशी फटोवन ते गेले वोट बँक. आनी आयज कितें जाल्यार थोडे लोकांक कळून येयलां की आमकां खऱ्यान फंड्स येयले स्लम्सा म्हणून फंड्स आतां येयले तेणें ते आमकां हें करूं ना सो ते परतून धाडले म्हणून. सो आतां लोक मोतीडोंगर पासून सद्या आतां मायनस जाल्ले आहा तांकां आतां कळून येयलां. सो दुसरें आमी जेन्ना म्हणटा की जेन्ना ओवरऑल आमी लोकां कडेन उलयता की अशें म्हणटा की एक चेंज जावपाक जाय पूण चेंज जावपाक जाय बरें आसा पूण तो चेंज कसो जावचो म्हणल्यार फुडें जो कोण आमदार येतलो कोणूय आसूं तो खंयच्या पार्टीचो आसूं खंयच्याय बॅकग्रावंडाचो आसूं तेजे कडल्यान एक्सपेक्टेशन कितें आसा लोकांची आनी कितें कितें ताणें करपाक जाय आनी कशे तरेचो तो मनीस आसतो ओवरऑल पर्सनॅलिटी वायज. आतां मडगांव डेव्हलपमेंट करपा सारकें आसा. आमकां हे पाटी वचलो मनीस जे पळय लास्ट 23 इयर्स आमचो डेव्हलपमेंट जालो ना तो 5 वर्सान डेव्हलपमेंट जावपा जाय. हिंगा फ्लायओवरांची जायत गरज आहा पार्किंग फॅसिलिटीज ना. दुसरें म्हणटा एक मनशा तर आमी सदां म्हणटा न्हू की सदां शिवराक खावन बेजार येता सदां शिवराक एक आतां लोकांनी चेंज करून पळोवपा जाय आनी असली मनशां दिवपा जाय तो खऱ्यान मडगांव ताका लक्ष आहा आनी ताका खूब इंट्रस्ट आहा आनी ताका निवडून हाडपा जाय आनी तो जर ते 5 वर्सां भितर तो कांय काम करना जाल्यार ताकाय उडोवपाचो तशें करपाचें. थँक्यू सो मच. मडगांव वाठाराच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर एक मिक्स रिएक्शन आमकां पळोवपाक मेळटा. एके कडेन लोक जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंटाचेर खूश आसा तर दुसरे कडेन लोकांक डेव्हलपमेंटाच्या नांवाचेर फक्त आश्वासनां मेळ्ळा अशें ते सांगतात. एके कडेन जेन्ना लोक म्हणटा की आसा तोच मनीस परत जाय तर दुसरे कडेन बदलाच्या वाऱ्याक खूब डिमांड आसा. एके कडेन लोकांक दिसता की खंय तरी आमकां मुखार डेव्हलपमेंटा खातीर स्कोप आसा तर दुसरे कडेन दिसता की मुखार अंधारा भितर आमचें फुडार वतलें. कितें जातलें हांगासर कांयच कळना कितें तो वेळूच सांगतलो पूण एक ओवरऑल जर आमी एक नियाळ काडीत जाल्यार बदलाचो विचार खुबशे लोकां मदीं जावपाक लागला. वोट यात्रा चालू आशिल्ल्या मडगांव वाठारा भितरचे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर मुखार अशेंच मेळटलें दुसऱ्या जाग्याचेर एक वोट यात्रा घेवन तो मेरेन खंयच वचूं नाका पळयत रावात इन गोवा 24 तास. इन गोवा प्रस्तुत वोट यात्रा. आमचे प्रायोजक आहेत एन इन्स्टिट्यूट. मेनी ऑप्शन्स वन नेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An institute. An Institute of Hotel Management and Admission घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत An Institute पोरवोरेम. Learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. मोती दे नागवेकरना नी तोळानी सोबीत कोरया
24 वरां सेवेक तुमच्या उक्तीजाची दारां एन इन्स्टिट्यूशन एकूच नांव घट उगडास दरा आदार दियात तेको दियात AN नागवेकार.